mode hye mobium na me di dwuma de mu chia me wonim sa santema de hye de dan nyina me ka me se metutu ka tua katete abanka ba firi wo kafo nsa ma ne kofie kodi nkamfo owi a no akamfo me ene nkomo a ye betwetwe no eye nkomo a esese wotena se no wo hwe di kokosi na wo famu afutuo e de ba obra pani se wo kwato so obi tu ne bafo a won so fa bi na fa tu kotokum na daachi bi wanka ya nsu a wakaya sere ene ye ne enua ba ma bi a na brabo ahyase ebesi enei a wagidin amawiase nyina enim no dodo no a wodi e de frɛ no eye ben na so na ibeda sukɔ ne akwa akɔhwɛ sempon ben no eye ne din anase din fufuro bi e wo hɔ kwan ben no fa so osi so bɔ na brabo besi enne ye ka se ben eye kwan tie ben on me awusiafo wo trinity aso am ɔse ye ka se ben a ɔne ɔno ankasa sa ne tie we na wutimi de onsasi obo se me se ne mom onkase obi se ben boss ye ka se ben ye ni mo ne se wutwa sini na na ye ba be wura wa bra bo mo da sukɔ kakra ben ye wo fa hen okay me ba de be me free pa de me obuase adanse buase obuase bro bay pomposo ufri pomposo wow pomposo de nese wo de kwakwa bena pa no yes e kwan ne so ha wow abusuafo ye de ka hu secret ne ba ko ben obuase ne ye wo o maame ene o papa omo wo e ma do se o me fa se me maame ne papa de omo wo first place omo wo miensa okay wo to so say never me to so wo na wo ye last born na so wo ye ka chiri ene o ti mu ye ode wow ben mi mu nkompo ketua bi hwa de obra panyin hwa wo mfie be say Mrs. Tapino who is Tapino wo hwa wo mfie be say okay me maame no ene obi ekwowo on the fend akosomi and son of one and so what I say two sister panyin hwa wo mfie be say depending on what 45 years wo na wo di na chi obi di ho asana wo aba me na mtoso wo to all the no be kan ho a wo to so nan oh okay de wo di na chi wo di mfie be say David be di na chi go me know so wo na wo ye last born until de wo di na chi oh no o nyire kakra o hwa o be say o meet me o say me meet me on de wo di na chi wo be 40 years okay on do meet me chine say ya be kakreti na de aka na ye hu mfie a wonya abusiafo ya treketo bi a me na treke mi nia no ben uko school we o me fa say school le die me kwa nsuma anko uko isu wanko asem na ye mienu nchiremu ne say nche mi ne say ye ho no mon life no na en petite no eye ye like oboaso pomposo ho no ya en petite de ende it's na mi ko school a mi nya ni je de no mo sere ko school no mo sere one set it no mo first mo ni petite a mo se adase we motia ye ne sa ne ye kan anaso ye so wo ha na me ka ye hu tiete bi asi motia se ya te na ba kosem se motia no ye ntientia sanity so what I say intina me school menenye e school okay no one need school no there into code be say oh me code P4 P4 class 4 fi won ko school biem e di besi ne wow yen hwe wabra wa nu mu asem wo kire se krom na wo firi mu ni nyina mpo no nipatietie ni ho na wo be pie abusua bi mu se ne na siti abusua no mo fa wo se mo we kama kama ana se ne na siti challenges ne bi ti say abusua ne na menenye odo no so na aso omutime ka chema me se wo do akọ wo ni pepe bio abusua no ka kire wo maame se wa wo ni pepe bio wa bro mo obi amodi pada yes ina na maame so adam fofo so ka chema me se do akọ ya wa wonde o fani shin su na wonko omo se ye de onye de o fani shin su no wonko omo ka kire wo maame se onfa wo nhye nsuom na onkun yes e se me fi kakra no na maame start se o kame aba kwese ni ma wo see wow so what I say na any banso de any pe obi mu kuku na so mutime ko wa on sa say at the timam na wo mu wenenye no correct so obi am pe wo access and na me nenye ewo eho no lai me da see abusua ye gosini ye nua ben etwetwe nkomo
yɛtwetwe nkɔmmɔ na asɛm no ahyɛseɛ naa no mɛwerɛ di kan ho sɛ nipa timi tu na no mutuo ka kyerɛ ne yɔnko nipa sɛ wobɛyi a wawo ne deɛ sɛbesɛbe ɛnsɛm fatati fa ne hyɛ nsuo mu na ku no awerɛho yɛgu so atwetwe nkɔmmɔ Ben udin ankasa de sɛ medi ankasa Aisha Dake udin ankasa wawofoɔ de too wɔ yɛwɔ dabɛyi dabɛn ne deɛ adwo adabe na da wuku ada ya wɔ da fia da memre da na akwasi ada woyɛ mu deɛ saa ɔdɔ ba to de bi ɔno yɛbɛka ho ada wopɛ sɛ wode udin so sie o debi so se frem sɛ nti medi ankasa pa Aisha Dake me pa de di poku die poku nye die poku wode Kwame poku ana akɔdwo poku ana akwasi poku ɛna ne deɛ ɔdɔ me sɛ ɔne deɛ ɛka ɔbɛ sɛ wode sie yeah. Your secret is your power. Yes. Matias. Ben ye mo nwa busuanim kakra. O ma me no papa o mo wo ye no. Wo nti o mo gya awade ana. Me ma me ene me papa na me hu me papa. Wo hu papa. Ya. Nti wo ma me nko na o ne de betena ai. Ma me nko na me ne de. Ene wo nua no mo aka. Apart from say wo ma me se nkofo kan nsam kire no. Na wo nua no so a wo mo te no. Send no mo si receive you. Me nua no mo de odo no na Mr. Penny no Kumasi. No Mr. Penny no Kumasi. Yes. Okay. And our don so na Mr. Breno account so na. Ono so betra Mr. Chama na ni je de ni je na menye bi okumo. Na wo ni nji wo krom ho. An Fredo ka chen pa munye. Sabre ya wo kan wo hwa na wo mfie be sei. Asem wo kan sabre na wo ni nka krom ho. Na wo mfie be sei. Na on say tap no. Se bi interpreter menye tenten. Yeah. It me who age cry na me one and say so just okay Ben yan hwa de bi sɛ wa wo kyerɛ wa bra bɔ mu kwan a kura wo firi mu wo ne wasetena wo ne wabusua asetena wansa nko school e ba sa adwuma bebrebe na usua wo kɔ so tena krom ho ana wo firi krom ho krom ho de ma me de me firi ho wo firi krom ho ma me de ene firi ho no nti ma me be ya le okay nti na krom ho no me pass me kan ma chakola bi na me yi neti nti na me fanse me yi na wo yi tire wona me yi tin kakra wow opoku baba yes wow nti ema me ne ge bi no simi niema okay the game be simi niema no ema ensensem bi ba ma ge ni twantroto so ama sase me kra no e ba social media Ben o me keka no kokume no so na wo yi tire kakra no eti ye no kwa me musa obi na kire wa na wo na wo hu on se first on se enko bi ba so na fellow black we turn up so sporting waves na di nku na famu no on put the sporting waves my okay na eni tuntum pa okay you know say e hu tutum na da yem okay I say I come okay then na me start ya nti cheme say dey e be kokwa afin no so yes I see and na dia asem na si woni amba na ntam ba social media yante for me per se mante okay ka ko me na yi da bia na obi a wo hwe nye me nko per se okay mate do kana say e ba en so get ni so la woni si de tin fo a woni ska be de odi be oba no yes nti nya kana so bra be yi bitima me nso me nim ne mesi okay so the way am me say ya no de e me ku a wani ni mponi so at say the bus and that me say again so go school okay ni again go school no na teacher ne bi ne again e dey e ko die the again ne teacher ne no e dey e ko die so that so na nche no be dey on be mapai na teacher ne ka cha kura ne say on fa nche me oh serious say asema wo kan nesa akwara no nya akwala wo wanya akwala me ban say owo be no wo be 15 14 15 sabre ni mu on fa nche me asam kesi na wo kan sama ti anu na nam so man semsem e bai ndina se kromo na nkasa me ne nye odon mentimi nka me ho ede enko ni pe okay na me bedru de bi krampo bi e ma je se me fedra no a wo ku ho on there abusuafo oti obi dia na wato de afanyinam woti ye nua Ben ye guso twetwe nkomo ye nuru ba bia o betensem ni bi ho o kan na awo me on atete ni amane a wonam o se edruba bi no opese wo kan na no aduro anka wo firi wiase na wato anana no wonse do utie obi die
on say we wonu say wo de na so won obi de so chen na ni say won ko obi afuom a wo so nko ne kuafo ye go so twetwe nkomo ben ye benyame asasabre ni nyina wan ka wan wadu na wo da so tie ase because and nay ye nya wo ho faso e wo movie industry okay ye to aye nkomo no so e ba de sa no ko so tena kronim ana wo firi kronim oh e ba sa no ko so tena kronim entina enye ya na mo hye me no na bible so say nso hwende e beba na nso tumi pa rede untu okay so ataze ko so ye de entina kronim na sanete de ma me so fu be ka chem se nso no firi komo na metra na nche because ma me so fon se brabet na nche ya e wo fa hin e wo e friend say asopa junction on mo na say the same obo ase kotamu na danse na okay enti me kwatra wono mo na me de empire go okay and the fast the bible is better say go kristo ni wafo de empire go wafo de empire bo enti de be me pompa ka che wade nyampo say enti o de me ba asase so o ma nem ne be say me hwe me ne ye hwe me tibia bia mo ma me tibi nye kuma den I see me tibi nye carpenter me tibi nye mason me tibi nye wi ebrade na ka say de enye me boafo de e ma me enti one day na me da asole dem enti asole dem on po de na me kwa na me da enti me da wa na an match best 4 o'clock okay then the sister bi benya na me say me ko ja no pa no ono so aba asole wo ho me nim no okay to so enti o se me ko ja no pa enti me ko ja no kwa no na o se me ye de adwuma wa na me so obi a woni me da de na me busa say adwuma me ye de na me so me yitire na o se me nyamo bia be ye sister na ebusa so me nyamo bia wo be ye na me so okay say adwuma ne de manage on some day me say ta manam ko school ni nyina na ye program na so la me ko ye program te na me na me de itimi ye bia fa no sa na te na me de ko ye de e number ye de e be ma oh okay that's a stand ni majako e jako yisi ni yes okay to aso enti o de jako number na na jako is one touch okay sa te na phone mo na space to space okay enti ba sa no na ade a kyen no na me ko freja no bisa se mo na so mo bo ase no so no so akra na sisi ande de the production ni de e o kuma se okay nti mana me de me frɛ no na akonya de e be da wo ma me ba eja contest nti o be join ni eja ko tete fra ya e wo kuma se ana nka ona mo mbe kuma se o ba kuma se culture center sa se mo wo kan e yi abai 2007 to 2018 2007 to 2018 ti fa 2007 o de fa 2008 and now the US ni mo on kwan nyame afaso wote wona o se media bibi ni wiase bibi wo ho ke dan ke ntupunu won se sofo ma me ne frɛ na wo kwada aso dem wo no wo de ye mpai bo wanya akwadwo no enam so ma kwan kase bi abie agya ko sabre ya wo kan agya ko ye legend e wo sini mu a kire se wutwa sini na agya ko ni mu a woni hwan kɔtɔ esu akwanya kase bai true ne mpai bomu no e ma afedi wa benya akwanya ene agya ko e ba betwasi ben ye nhwe mfiri wo oba tete mofra no mo do so pa tete mofra na me yobi a se de na me kan no na me nka me ho ye de enko ni pe but na production no mo do so na production oba so na wo type ni bi ni ho the type no mo se ba ko ho na so no ntamba okay ono Jamaica yeah yes nde ba sana ko kumenu na ne sheme nkuna okay na ko kumenu so nye star na ko kumenu nya star no so your production member yes no me fa so one e trainer ye okay enti e ba na onya ko se be ma me fele o fele adwuma no ma unti okay enti nya kana school boy okay yeah na onya ka no de me ko Kingdom Media o botiti fodi o ade wow enti no onya ka de me ko Kingdom Media yeah my kasi bi na Bantama yes enti no de me ko ona anything be na fele na ko kumenu ama meni abaji industry because was so nkura yes ono o yama fubuase wala yes kwa kusu fubuase yes aduane ede yeah nyana ne hwan de say aduane ede so tutu kachi ko yes tema industry ni meni ede abaji ho ma
okuma no fira hanso nya odia yes ema many badges say be the fracture unwe ya woni de bi nim ni obenya ene ne yankopon so bo ne freni a na obo boafo so atiase ya entema sine no na fi de kingdom media mine no ina le yiso enti ben yenhwe ni sei first movie Canberra tour so na yesini ben the fancy e apam once apam na me kire wade once obi piefi onyinem na tutu na ye konfo yeah o say tutu nya mekese yes na ye konfo nzo no bona me chance ni da me ho popoi obi a o hwa apam bia no ubehunu se bra na ye nua be ma o say tutu and the nyu bebre se me de ye na o ye konfo na ogina onyina kase bia se na nwu atwa ahia ma abantie efiri dua ni mu pie na sa koye se bosomo a o hyedua nim wo pie e bia ba enye sa bacha me kai apampa apam yi abai apam no 2009 2010 okay wow enye new ase ben watch our industry mu industry match na obviously ebre no so anaso so senkafo si bibia wo ne bre okay so through Kingdom Media na osa bewura different production bi mu bio Kingdom Media no man shede problem tete mo friend na me wo okay ente Kingdom Media ni yobi a me fan say school boy na na de me ko okay na ase de opese edrom ye dey ehu me se bia obepe spirit bia na so bi pe motie ni na so bi pe bia what else ma me musa question bi wa ha abenti na mo type no me ka mo type me gidi sa wote ase enti na mo type no ye mfa mo nya lover boy ye mfa mo nya fresh boys osinimu na se mo type ni nyina ida so obaye baifo ana abaye bosom ana abaye comfort de me ye mo sa ade na director fa ne mo sa on say director no the industry ni mo wa wo nem wo mu dada e bi obaye na agence se bi temperature we me de ne ton sinya ye nto okay so at say internet dia ada so obaye multi dia man ana so obaye comfort e bi o dia mi kan no enye obi o pray fresh boy na obi o pray lover boy bia na ye gine eton sin robe bre osini ni ye watis ye de o manim ton sin no ene ye wo mo support na no bi na mo ye no na me chese abe na ye mfa mo pray different robe bia da bia akom ba ye bosom adetia on the meet mention say director na afro oduma se be na eduma man onye ni ye se be omo hunu se mo se mo tie nti no mo ye mo sa on so se Ghana for no ye enyiyi mu okay se bi etaprache obi adidem a se bia ni maame na akwaji na free baby okay ana se ni maame na aye bone ana se nso emra Yesu ene esuafo ne nam a omkoto obi no omusa se jawe on na aye bone ana so maame o so obi ala ye de enye bone se de me bewlad me de menyuma be de ebe de eno asem a wo kan wo John 9:1 yes so at say in the via series in certain 9 o kasa bia wo kasa about Christo wo kwa sorry on o me kwa sorry o kwa sorry pa o si o kwa sorry be o me kwa wo yes die ni yonkodo yakwe ayo Matia inti yenhwa bia ben se sie wo ba movie industry betimi ehun sini rodo a watwa besine o sini de metwa bi etwa bi se ye tap no yesese no I say yes oh yes into the vans ene enso no omo fa epre dowru a obi be hu anim okay ya bia ya penti wani ya penti bi se muram e bi te o hwe wahala ya be ye ya okay wahala ya muni Vivian Jail yes and I hwe e fe say me movie a me fan say me shata de ye bombe na ye okay see enipa bia ye nipa okay some movie director no producer no amoye oboya ka ye too okay so the kai say me no ye sini no din de edinkra ma na me ye conform a yes what are you there to me so be da ne e ye wo tietia say ne ya adofo dia abusiafo ya bre mi gusua ne Ben etwetwe nkomo Ben Opoku and ya kama bia was what dia shem to mamu kakra mi gusu ne twetwe nkomo ya ba e bia ba bewura kwan ya ofa so du asini mu ya hwe sini ahodo a wotwetwe ne bi e na oguso mbobodi Ben sisi ya hwa de ya hunu say wo wura sini mu for a long time sini ya say challenges bebre wom wura sini mu challenges be na what face challenges de ma fa bebre e bit say me ani enche e bit say me fa say on say enipa eto no obo ahoya ahonhon okay jealous e wono mo enogo nso a owo enema bia obo nnoma ye dey etu enogo nso a
wɔyɛ konkonsa okay so ata sɛ ebi obeto sɛ woyɛ adwuma na ne ya oh okay ata sɛ ɛyi de ma fam bebre Ben opa sɛ ɔkyerɛ sɛ wowuro na ne de ma opre na ɛyɛ obi so ya bebre ya sɛ ɔbɛyɛ bayi na wanya amɛyɛ bayi na ɛne ya wa mɛyɛ konfo no ayɛ mota na ɛne ya ɛno no wo type yi bi na wo kasa fa ho na nipa tentenfo o yɛ type ne bia wo type no wo so mo kutia mo ho bra na wo kwa director bi kura bisa etimi bisa sɛ munya bɛ mepɛ number obi timi ka kyerɛ sɛ bɛ me ne number ebia no ohia nipa dodo wɔse bɛ me ne number bɛ ne me kai there was a time bi a twase ni bi a ne yɛfrɛ no 31st night me se sa mo type ya be 20 na me dem call location me kwa ma hyehyɛ magu ovan bi mu wow ya bro na wo sia for go so atwetwe nkomo na ben yesisi ni omo tu oduro mo type ya wo kan ya bi jealousy in honhom no ɛno so e bia na agya obi tu nwo ba bi no de ɛyɛ sa jealousy ana wo hu ni sɛ mo type no so kɔ nwo so me de me odo ni de se bi ta prache edro de do me ko bi but what is be no mo koso on de obi an le life okay na me so de me ye no na ma dwen de e wo so enye do bi ye na me de bi bu wa konta okay so ata de I say wo ye bibi ade na wo ye na so mo adwen de e koso enye do bi ye na de o bu wa konta okay de me ye no na me dwuro wo se e ade be bo me de ebe bo me ma koso I'm saying it be menya kakra de edidi wo obi atu obi adu osinima mo ho pe okay one de me hu what is say bibia yo bi mi akasa so asi na aye ne saa osinima pe so de mente that's ben ye mo nwan hwa de wagina sinimu acha na de wahia so many directors and producers director ben na producer ben na woni ne nya asem epe oh me meto no on se dan me kanu me ne director bi anya asem da ben kanu kore woni director bi anya asem da ne director bi anya woni producer bi aso nya asem da ne producer bi anya asem da tisini ya wutwa nyina na yetua wo ka oh odo no me fan se sinin mu de director bi a me fan se oye no e manager otwi on no otwi ni nanti se wo problem wo ono no odo no so akwaje yi nti ono be ka no ese me che obi ase ati se wo che obi ase no akwaje adwuma e de abrɛw so kwa do pe do de be ma be me pese ni hu se wo sini mu wutwa sini a yetua wo ka o tia de no mu nche de ntua ne ye besi na nyina ada na sini no oba mu se obetwa de abo life na ba je ye wo dwuma Ghana for no na say bibi for no e ya omo buja semfa so ne so ben debi asem a wo kan wo type no ebi ne ya adabo wo type ebi ya adabo ye type wonya wo type se ya adabo ye tenten debi ti ya adabo ye efese akini popo na momo ye den ase ye lete me wo de be mesinka na se waje atum se mu ye motia asem afa so kan motia debi wo so ya adabo ye akini ko me se mu ye motia ma mi ka sencho ukọ beni e bi ho wa mo na wo type be o ye ta ntita fo ni bi ho mo type ni bi o beni e na ko Nigeria so bi ho o da ke ya adabo nsa na hwe ye nsa difference wo o se difference wo ye nsa ni it na se mu se motia se de wo kan o ye se motia wo hu motia da motia me hu bi da na e de no mo se mu se motia o na o se ma mi ka se yes bi dia nyame abode e na ye ka sante fo na aka sa no ye ne aka fo no sir yes asante fo bi etia asante ni bi etia when ni pa obusa empenifo a me pa se bi uta fracture omo asante aba kwese enye no kre obusa enye no kre obusa sabe so makani o busam e de busam ye ne kire sa asante fo nyina ye tietia samu be na me ka kire te sa wo type asante fo nyina be na me ka kire ente ba sa no na sa se bi uta fracture ye ma me mo ko wale o de ensense bebre obua ode se yesi ye ka asante abakosam a kire wo a ye ka sa aka na aka no kre mfiri ha na asante fo bi etia obua entinam so obua aka ni mfiri ha ode mfiri oni aka ni firi o man bi so na be pie ha ede ye ntaso ne ko fofo woni mu akase woni abusuafo me yemfa bi nya se de ye mesra mo se yakasa na ya no afomo bi a mo mfa nche ye empani se kasa tenten hoyi anofo empamu sanetie ben ye to aso ye hwa de bi na se de wotwa sini fie bebrebe yi a wo se ye ntua o kai na wo be da abobra me pa cho me misa wo yire wo ba okay sasa mo yon obusame me de pass me obusam sabashi
is a maybe on me could be interview. Okay. Now in Pacono Mecca. When Pacono catch and say of a Sunday near day. Trendy. Yes. Okay. Into all or tempted sending customer that we will ban now again send some day about. Okay. And then I may come over to say miniba. Ben, I put it to you say woba. Miniba. Me make say woba. Miniba. Because interview now come here. Yes. Emma wa wo bo krodin. Say anka se. Wa come abusuan reject o pen. Say. Mamika Sancho. Na get no. First the moment na o mo ye no. Na me me dey. E ka miniba. Uniba. Internet say wo betwa Ghana for ntro. There it is. Ah, wo betwa Ghana for ntro. Say ye nyina ya je bi. Me tell me so oba that be share interview na so I'm trying to say that me no me no be share because we medjuma ani me no tashia apart from say what set to me frame me frɛ me no share me busaw ne ya hwehwem ne ya pempanifo ne ya kopa kyɛw sa wade na ma so oba nda yaje uniba ana me ka say omo ka kyerɛ say government na manya yi de akora mo ye de omo fa ne ba omo na share da seka ana wo ba ayam fama oh omo afa na ama me wo baba yam fa na ama simple na me na wo pɛ sɛ wo bɛkyerɛ ana para no mpɛ no wa kora me pɛ no adai wo nya nipa a wo mpɛ oh adai na so no o twunkura na oro on send me yes on send me na de wo hu apranda oh me hu ne da wo hu no vie bɛ sɛ me pa se no be o se ye tap no so bi wo na so kora na etia o kwata na okay na poso the length no yes go so we dey me pa be etia e de me hu na me hu se enye sabi yes sir to onye sa type yeah asɛm a wo kanti wudi wani no adi bɛsɛ mfie bɛsɛ ni oh amra bem kakra emre kɔ kakra ɛna wo timi ya wo ba no wato won enya me fault once the moment na me life is it na the do me tell o ko bebe na se ye pamo bra be de no enya ne je se o ko ɛna me so me no obi ati me hwɛ wo abusua kakra wo abusua na aye den na wo abusua na wawo na abusua timi ni wachi ankwa ankwaje wo ba na fenya se me ne abusua ndi za me busuafo me fa za me busuafo ne dodi eso obusua ne ni dodi ma obidi yes wo me no ntwe nkwa akire aye wo private matter nti eno no me di ensasam ebesia ben sisi ye nhwe sisi esini ye movie a fedie aba bedu internet so see adwuma ni nyina ba bedu internet YouTube and Facebook ene de keke ka ho adwuma no nya bi ko oh adwuma me fa se kokome no na o frame ba ko bi e ma me twa bi ma no firehouse na wo firehouse na me try okay ndi front no obi anso frame kan tell se bia ben be me adwuma ma me anase se metifie ti YouTube ni de won time twa me time twa na ye see YouTube na o sa artist bi anya bi wo bi o me bie bi wo bie bi na so me here support dear support sir remo camera ni na support on say ebia say ebi say obey obi adwuma say ultimate fan supply de nkofi okay nti be me support say bia mo amanfo de emwa me ai be nke say me fa crew say bia mo ko bom no ko twa nya lolo fe bi de ene de no be de obepɛ de e de ama wo mo okay so ata say to here crew ni ati so omomwa me say wo twasi ni ayentua o kan so pesa wo de mo twa wo ntua mo o da bi say e pleasure o search be yoda enti so say yo ela e pleasure when you search your konkon na me no kasa nya say ya no aka tro konkon Bible say odwumani na katua yes etira me say ati de obi bia ya wo no mfa nkoyi obi da bi ela me say omo hwe me no say be omo bia be o kutwa ebia me ba be ya ma wo ebia be je o amile anase bi je omo bo o sika mpo yes oh okay there is a mafra say bia brabe adwuma me say metimi ka cho say wo twi me dia be hampa tu wo dia so obi mo o sika fa tua meka yes ene hwe camera ni na ka cha do na what you say hey wo sra dia so ma tia say oh me sorry okay and say me be YouTube ni bi the YouTube me fa say me try YouTube ni din be say come on what me subscribe am Ben1 TV GH Ben1 GH yes Ben1 TV GH Ben1 TV now the GH na so okay me here support me here moa me ni camera na obefa ka letters so do mo kutwa no anya obefa kakra de e de ama omo so ata say me no say me ma me mo hwe me na me say me ma me ba ko Germany on there you ever can won so ata say me here support our manfo so mo moa me na me YouTube ne de enko so me da say Ben
te see adwumadie ya yedi ye nkomo a me no twetwe nyina ye de nkomo no eba awiye sabre ya me ne wote he ya me no wo kase te see ye call lockdown obi atifi kwa be na afa so odidi aha obisa saso no kwa me fa so me didi an we say me ban say nanse on me brothers and me ma me de e obo mo bua me kasa akra nti makwaje kien bi ono se pesa me ye share kase bi de e to na o ma charge say 1000 5,000 15 million kanista yeah me too one am okay nti scan me ban so mo de ma me ne de me need so me crew members mo hwe nsuo na egu from ne ma me why to aso ma me nti me di me need me just so de out bank me de me pe ekwan me nya pa so de say dem kan me de metonton ne ma abusiafo empani kan ye say ukona wa ma woji wani so ye ne ya chinchina no ena ye ne ye nua be ma Ben o se ne YouTube ni din eye Ben 1 TV GH ukọfa no abomodin ano subscribe ma no mesremo subscribe no eye nkofo ya enti hwe why ma me papa me nia wo hwe me o subscribe ma obi no enti hwe bomodin ano subscribe why aha ne like ne mia bell ne so na fe wo the video tunwa mo nhwe na mo comment fefefe na nyefe ye mo aboa ye ho na ye ntimi ntumpon ye mia be me ye na bon komo bebrebe ye de dwumadie no eba awieye mo de hie mo biom ne de dwumadie mo chia me na nsa na no mema me nua ne kwan na akwanya ba ko mienu bi o de be chia na dofo bi no wa chia wo mo na dwumadie no aye fefefe Ben wo adofo bi a wo pese wo chia wo mo a wetimi a chia wo mo adofo bebrebe me ma omo abroche and me brothers ya omo abroche and me sisters ya omo abroche a omo hwe me kakra me ma me ba ko pe on the month bia of ben second o German to go to my body bin o me mo ne bin okay the month was ben second Ben o si o to wo yin na me se me nwa it's only girl me ne girl wo to only girl me ne girl nti wo ma me sika bo so bi o de ba no yende na ma ne bi eso bi nkosia no na o yen kokko ba no kre na o se chibe yoda nti so nso nti o de mamia na me de ato okay o boa no me boa no da obenya yire no debi se de me ka se me pe e before no e won wo mo se adwuma di na ekɔwie di na me busu ase bi e ma pe ho ye odene ana ma ko kwa o mo mpewo e ma pe no bla o mo mpo kwa o mo mpene e ho hia na bi da bi e ho hia be ma bi e ho hia e ho hia ma e ho hia nka polo e ho hia nka polo nka ke ma me ka se e ho hia ma e ho hia mo bi a wo ye Roman father na me nye Roman na pe wo ka se e ho hia ye ba si bi dia nya ya mo ho mpaye nti so obo ho mpaye se bia wurade me fi pade ba ko a wo de bo ba yi so ba na ma ke se ka me ma mo mpaye a nka sa me nya kunya ye de e wa jako nti wo ba ware ho mpaye si sa bre be bi onyina du so ba ware ho mpaye me da se e ti me da wa se tifo e che obi bia na o pese obo ame so a me number ni bubo number no bia no pese obo a wo ba money 05 96 0596 11 11 22 22 43 43 sesi su biem 0596 11 22 43 mo ana di be no mo ye beba oh Benjamin Opoku ana say 0546 mo ba mo nyina ba ni etu o de man phone na eye ba ko na ye why ena eye Ben famisi ha onkomo ne wa me da se abusiafo sanetie ye nua be ma Ben enene ye ne hwehwe nkomo no asase no na awerho wo mu kakra na ye de ba wie no na wo se ye sesa no na ye ma anigye bam sanse ye ntimi ma awerho enhye ne so woti obi dia na wo de atu so hofo na wagina yie sansa brabo na ntimi nkototen sa emfa mo bi ye nhye ne so se betene efiri fom enene aye tenten se de tie